নমস্কাৰ তো স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ফকতীয়া টিভিৰ বিশেষ এটা অনুষ্ঠান ফকতীয়া লাইফলৈ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে যি ইণ্ডিয়ান আইডলত গৈ পিনি নিজৰ দুখৰ কথা কয় চাৰিটাকৈ ট্ৰফি জিকি অহা সেইজন মহাপুৰুষ আজি আমাৰ লগতে উপস্থিত আছে তো আহক আজি আমি তেওঁৰ সৈতে আপোনালোকক চিনাকি কৰিলোঁ তেওঁৰ নাম হৈছে মিষ্টাৰ দুখীয়া নমস্কাৰ তো আপোনাকতো আমাৰ ৰাইজসকলক চিনাকি কৰি দিয়া কোনো কাৰণ নাই কাৰণ ৰাইজেতো আপোনাক সকলোৱে চিনি পায় হয় নহয় তো আহক আজি আমি দেৰি নকৰি মিষ্টাৰ গৰিবক কেইটামান প্ৰশ্ন সুধো আহক তাৰ পৰা জানো আহক যে আপোনালৈ মোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন যে আপুনি ইমান দুখীয়া কেলে আৰু আপুনি এইবোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফকতীয়া কাহিনীবোৰ কেনেকৈ বিচাৰি পায় সেইটো আমাৰ ৰাইজসকলক আপুনি ক'ব পাৰিবনে जॉब में অসমীয়াত কওক आपका बात बिल्कुल सही है पर मेरे फैन लोग पृथ्वी छुटे सुने चारियोफाले हैं तो उन लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए मेरा भाषा इसीलिए मैं हिंदी ही बोलता हूँ है कि नहीं आपका सवाल यही है कि मैं दुखिया क्यों हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ इसलिए बहुत दुखिया हूँ অতি সুন্দৰ তো আহিছোঁ আমি দ্বিতীয়টি প্ৰশ্নলৈ যে আপুনি কিবা ক'ব খোজোতে কিবা কথা কওঁতে মানে গাটো আপুনি এনেকুৱা কিয় ইমান হিলায় মানে কিয় হিলায় কি হয় মানে আপুনি ক'ব পাৰিবনে मैं बहुत बड़ा डांसर था टिकटॉक पे और अभी तो टिकटॉक बंद हो गया टिकटॉक बंद होने की वजह से बहुत लोग डिप्रेशन में आ गए थे उन लोगों का इनकम भी बंद हो गया मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो टिकटॉक बंद होने के बाद भी नहीं रोया और मैं नाचता ही रहता हूँ অতি সুন্দৰ বহুত ধুনীয়া উত্তৰ আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা क्यों इमान दुख लगा म्यूजिक उलाए लोग जानते हैं कि मैं गरीब हूँ मैं बैकग्राउंड में इसीलिए दुख लगा म्यूजिक डालता हूँ कि जब मैं बात करूँ जब मैं अपनी गरीबी का और दुख का कथा लोगों को सुनाऊँ तो वो लोग मेरी कथा सुनकर बहुत कांदे और दुख करे यार आगते আপুনি কিবা জব কৰিছিল নেকি जॉब में कोर्टा था কি জব কৰিছিল আপুনি अंधा होने की नाटक करता था और लोग मुझे प्यार से बहुत सारा पैसा देते और मरम भी करते थे এতিয়াতো আপুনি এটা জনপ্ৰিয় ষ্টাৰ হৈ গৈছে তো আপুনি মানে আপোনাৰ ইনকামটো এতিয়া কিমান মান হ'ব সেইটো ক'ব পাৰিবনে আপুনি वैसे तो मेरा माहिली इनकम 1.5 टका है 1.5 टका আপোনাৰ माहिली इनकम 1.5 टका 1.5 टका मतलब 1.5 लाख टका मेरा माहिली इनकम होता है 1.5 लाख टका আপোনাৰ माहिली इनकम আৰু সেইটো আপুনি 1.5 टका বুলি কৈছে क्योंकि मैं गरीब हूँ और मैं इन सब कम पैसा को मैं 1.5 लाख टका को मैं 1.5 टका ही बोलता हूँ मेरे लिए 1.5 टका जितना ही है ये सब আপুনি আপোনাৰ জীৱনত অত্যন্ত সুখী আছেনে বৰ্তমান আপুনি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আপুনি আমাৰ ৰাইজবিলাকক কিবা মোটিভেশ্যনেল স্পীচ দিব খুজিছেনে मैं लोगों को यही बात कहना चाहूँगा कि तुम लोगों के पास जो भी है उसी में खुश रहा रखो तुम लोग उससे ज़्यादा तुम लोग मत ढूंढना मेरा बात कुछ अलग है क्योंकि मैं गरीब जो हूँ इसलिए मुझे सब कुछ मिलता है बहुत धुनिया उत्तर बहुत ভাল লাগিল आज আপুনি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে
মানে আপোনাৰ যদি এটা ডায়লগ আমি শুনিবলৈ নাপাওঁ তেতিয়া কিবা আধৰুৱা যেন লাগিব মনটো কিবা এটা শুনাই দিয়ক আমাৰ ৰাইজসকলকো হয় 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 একো নাই गरीब हूँ मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ मेरे मम्मी पापा ने मेरे को गरीब जन्म दिया है मैं गरीब हूँ मेरे पास खाने को खाना और पहनने को कपड़ा नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूँ मैं गरीब